أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين بل مسلم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أم بسيجوكنا بيبينا برينا فاسو الحمد لله رب العالمين أنجتك ويسعيد سانفودي الذي أنولي كان نسير الجمنا ينكم بي الحمد لله إنه يملير ني جمنا بكم بفاني بلا أم بسيكو وجتي من أبي الحمد لله رب العالمين kuma be min kan ba fe ko kuma min kan o ye dine ni be kuma dine kay ba fle yoro mun ye sursu ye ka taw fan fe kana tani mo ye blo mi san fan fe la fe mi be ta qur'anere dali de fe min to yere ya kono few shaytan yi chesri kam o kumbo dine haqiqala kata mo nuro dine blo mi san on dilla dongo de ye kafir ye mushriku ye nyol la kusul lebe mais dine sursu mi ala yere ya jige qur'ane kono itaye kuma be kala wulu ka kachaya man kan be fen no fe bi dine kono ka fo tasara o fura nyon ko ni ya flani hakliye est ce que be qur'ane kono wala ta kono ne dia fo ya akilin ta kono a to qur'ane kono donc so be fen no fe fo ka slamo fara fo ka misiru tlatla ka do to data a nyon so kara fen mi no fe ta qur'ane dari ta mo ya kono an tlalo flela amena ala kaliman ya damma loni kala dunko al i'tina'u taqdimu ma'tana bihi al qur'an ala ghayrihi ni qur'ana interesa fe minna interesa fe minna haklima bi interesola na ye fami négliger ma kuma kan ikana ita négliger na so ala kra kuma na kan mais ibe qur'ane min fo ibo blawonya iba bla sans fait nyon soso ni mankan babe fe mun no fe kata qur'ane dere jaga ta kono irati ibe kan ga do ina go fe min no fe ta qur'ane tundo ni wala go be jo 600 qur'ane ko jode wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu akona farafara ni qur'ane do sabe bampewu munye manga na te qur'ane blali badola be sur qur'ane kono mais a majeya ni qur'ane ki fen fo na majeya e kata barakeno to wajibi ka abada qur'ane fendo fo mais ayrom ama jeya alif lam mim korokibo nyini na nyone bisika ke mais qur'ane ma jeya huwa al-awwal wal akhir ale de be keneka ale de foroya ale de lamanye mais wal zahir wal batin yorokele na kibe keneka yidugolembe wo ala kelempede no ta haramaden kunda ibe keneka benya bile seka ko yidugolendo wala ikadugo mo nyati la oflado mais ka flake nyon fe wo ala kelempede wo ye mutashabihatu de wolu nima baraka no ala tayin kawla abara nama yakibe baraka nay ibasuma muhkamatuma ibasuma bayinatuma qur'ana yoro min jira pas ibasuma ma nano e ngonta ibafo moye nano ma ngonta atoyinde abe qur'ana ko ma toyi wa fendo be qur'ana ya fo shin kelempe me akabo ay fendo fo shin yekeme ay muhammad to fo shin nandronde me isa nabillahi musa o to ba kuna kacha bisaba ani koy abita bisaba ni kola mo korte ko musa ka bo kate muhammad ka mais muhammad bunya kate musa ka soro atoko kacha qur'ane kono kate muhammad ka parce que ala de muhammad degré fo inna a'tainaka al-kautsar فصل لربك وانحر على إن الله وملائكته يصلون على النبي نسيم اسم موسى من شسرو علىكو والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك إتي على من يسمى محمد كيسون فترضى في ركاف السنكن على نينسو بسرو ولكوري فترضى في ركاف على السنكن نينسو متى ما في كفين ديما نينسو بسرو ومدي موسى ما min fana fura qur'ani ko ka chaya fana ani min ma fakon hal shekelendo o fana bonye de donc loni kala hakli maw an ka ta qur'ani fe ni qur'ani intéressé fe min an ka intéressé la na ma intéressé fe min na ma fo kana baraka na me kana kele ka no fe
doyin to na de ken do ya to aka baraka ne na qur'ani de blay bi se ka jela ka ma qur'ani blasa haklima ambela kan deme tembe ala londe ka Allahu abadamna todela fengo fe ni ba fe ka long abadamna todela ni be lettre ci mogoma lettre sans fait fen folam be sebe odi atoye ka soro ka attribut na ka mantu amankutu laka directeur de don almami de don ni quartier nyemro de don dogotigi de don be soro kana o mankutu laka mais toyinde ka gela beye ala ko ka toye Allah ayo de fo Muhammad ye ayo de fo Musa ye ayo de fo Ibrahim ye ayo de fo annabi be ya ko Musa ma innani ana Allahu suratu taha kono bismillahir rahmanir rahim sura mikra sawiye ka Umar tubi aka kalimatu aksafurlah sura mikra sawiye ka Umar do islam yala tubili de yitu islam yala ibora la ka sura kasigi en autre que les ning tumadu islamia la folo donc ni suratu taha de kra sawiye lo ni kala do ko tende ani hadisa do fana bayira ka fu Umar yira ka kaslame ni sura ayo de medro ya gushi akerla ay kalimatu shahada tara la krafino ولكن بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى نيند فولي عمر غساد سكون درون أي تريكم محمد بن رجما ترى محمد في كدا كونكو صحابة كو جونو عمر صحابة كمان جورلا كلام بيوكو أي دايلة ني عمر نانا هيرا كما أودو نامنا هيرا كما نباكي كسوي على كلا نيغرو سيسان سيفرون بلا كرافه دي على كلمه يا دم كما بمين كان ودي على لوني اكو موسى ما اكو انني انا الله ايات قدام لا اله الا انا اياك احد يا فا يقول ما يقول هو الله احد نيم يكو احد رون لا اله الا الله donc ayaka sifatu ko dama ayba damna todela kasoro kana attribut la donc amba damna Allahu la ya to ko Allahu Qur'an kono Bible kono évangile kono nantara la Bible niyo dayele ala yere to ko Yahwa ma ayoro la to fla de fo halsa lo ne kala banno se ka ayoro wala nya halsa parce que akera Moïse lilla o ye Moïse nyini ka no Musa ye o ko ma bon an li manière ala la ya ngule kata ala mimma mais ala yire nyini ka aka to yire to pir ako fanye Musa ya Allah nyini ka ala ko Musa ma afuye innani ko ne nto e minye afuye ayi ako ma ako be bible kuma de masisa bible kuma de masano chrétien ka livre mbele ko bible mbo kuma de ma Musa ya ala nyini ka ku ki to yire fonye konko fuye ala ko ahya alladhi ahya tala kuma afuye uye nyini kan to la mina mi fu afuye ahya alladhi ahya nede ahya ye rahma ko ahye nede ahya ye minye ahya ye nede ahya ye minye ahya ye afuyita ala kuma te londe nede ahya ye minye ahya ye mo yoro kele da tuguni ala katla ka fo nto min be no te wili fo ka taduna wili o de Yahwa ye o yoro kele na fo le menyo fe mo yore me nyaka min nakolo ala be jumandi masako ya to piri to de fla de fora yoro la halsa bible tugu man yoro wala mo ye a to piri jumanye chrétien famba ke betara mi fe o de Yahwe o mata ahya fo mi fora ahya o mata o fe o ya ke Yahwa de o lu ba ko mako Yahwe ala lona bado ba ko Yahwa kanu kasuru yona Yahwa 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 ika fe ngache bi Yahwa ahwa ahya Yahu wa waqfuye wa waqfuye afama ko waqfu Yahu wa waqfuye ni ma ke waqfuye iba fa Yahwa
لو أنزلنا كون علىكو هو الله هو الله هو الله فوش يسبا ولا شيء نانيا بسرون يولا على كلمة يدام هو الله وش يسبا يقولون وألف لام را سكريدي ألف لام را ألف لام را سكي الحمد لله رب العالمين ألف لام را فنا واللتري ليمير لتري دافالين فنا سكريدي توني ليمير نو فنا woto ko sikri ou ka sikri ala odiato ala lonna kana hibi loni be da sanfela la kanika vibe ke sanfela dron kuma wiye non fen haqiqa ou dogolende do fen haqiqa ou dogolendo ni mo mi shi ke sanfela kuma yima dine kuma la dongo doma mais siko kuma bon siko kuma sanfela fa ko kuma ou de be sunitle ala tena ni fo kele ka fara ala ke ni resultat de ka fara ka ni ala fara fira ite se ala ma au de matebe o de fana be ka da sanfela ma ay fembe tinya yoro dolen don te exemple fla dien te mo ta famude ñek se fle likela yoro mbe fle like a dolen do akono yenino a fil juru nunu na jif sele na fenum chama keme chama u dondo ne me ñokon kono ka fil dondo ñokon kono ci ko do la ni ya fere a klinkele bo yor la ka bla ro ñaka barabetinya donc yorombe flele kala dolen do akona te sanfela inte kana tamper de sanfela la tlo fle meli kala yorombe meli kala sogo inte saninte o yoron konna beyinde a nécessaire be fana blalindo akona ka be do nyona ka filu brake nyona fembe haqiqa dolende don hanbade haqiqa ya ker dolendo ker ni fana haqiqa gazi do de ba kono ba ko gazi meslamo ala lono ba ko noro ni nde o de ye haramba din sikiriye o fana dolende don mobili be bori munde ba bori ay hali fara jaw yoro ba sega yoro fanye ulta yoro ka ni ka fara ka burla mais yoro kelen ñon du mam burla o ta yoro marko kontro batterie de be a blala viu ka mankan blala kala wuli so fere be so ka nyuni katana ye oh donc marku bilibiliba aya ka puissance bomi batterie do manina batterie fana ko ayi non na obene de fana ma yoromi rebe kanka marku bayin wuli abene kono ya menere ta yorolo ibe batterie démonté ka pièce bebla ki bani yoro kelen bani sera ka marku la wuli ita inyala farajaw yere sekaira Allah الحقائق في البواطن لا في الظواهر الحقائق في البواطن لا في الظواهر كان تامبر دي سان فلا لا نتي بين شيك كلا لي بين نجو مغولا كيس لا نيون كلا لا دونك توتوي بولو مساني مانكام بي ابي نودي voilà oh ya ça fait un exemple ça va dire dina fembe ama yele nyewa camera tene be kangana abe ankanta ba yoron be kanta le jombalo e kono ko san fla ndo aba kono yende ni tara konna la ibeti yero sur lumière be kanka kanta lumière de fana be jafanata o lumière ni borami lumière de façon flaye lumière matièrement ani lumière mi multi matièrement feñe ni tara lumière fe amba fo tara haqiqa refe yabe monde secret la monde yere ben ya franyoka a secret lumière de hali fara ko ni lumière de ni ya sabrur amena medro chaleur bebo ko de ko lumière do be o debi Allahu nuru samawati wal ard amba ko fola zontle yaye yorob be lumière de be Allahu nuru samawati wal ard wa nuru de fana woli blaw nyagami ni min tara fo nyefe noye noro nye to jaga nyire alade parce que noro mba lela mi ga alaye fen do be doila ko korte edde dum fen do be doila o korte edde dum ebe de sokono ka datu gidala korte sonye eye haklima Allah yeko sawa fen haqa'iqu dugolendo haklima recherche ke là-bas bosan fe ta jukor lala ta profona ambe guri donde ke sisa ambe Allah dema Allah ayara to ko Allah lettre joli lettre nani fu yelila note lettre durudo folila parce que ça malibe Allah lani samana donc avec lettre duru de aywa foli la mais sebenina lettre nani donc basé kera lettre nani de kan mo talon batini yoro de aywa min do le ma mo to la Allahu alam duru ya parce que duru ya ka gri ka temnani ya kande duru ya ka gri 5 ka gri ka temi aywa kati yakan ala kunda mais antara duna kunda kati de fanga ka bon tasuma fonyo ji
bon coran tlebi tini enfant numa enfant nani o dan fen kunda mais hu o de 5 secrets de hu ala kan bela jilen kan mo suriyati Allahu ayra to ko Allahu alati foro a laban alati laban ye hu a ani hu ndio fla fara nyon kan abebe woro de ma woro ni la fla fara nyon kan o ye bi woro ye abebe bi woro ani woro ma bi woro no woro o ya ala to de keme woro ni bi woro no woro o ya ala ko secret de mais shaytan yi chesri ka tondo de la duna ko bi puissance ba bula ka 666 ko que nombre satanique ye ayu halaki non il y avait alifu yer la de alif oui que maintenant kelende wo sigoro ma woro o de 666 donc alif ala ka kelenya alifu de ala ka kelenya de yira wo de 666 dima ala 666 comment to kambe ne no yate kuma bebe Allah taala to de kan bo Allah yira abi sisa ya to damna alifu ye ala banye huye o be woro de yira Suleiman ka étoile de tumé nabi Suleiman Aboulayas aya njeta ka bo afa de fe o ya kam masaya secret de o dobe côté wa woroye kelembe o côté durude o lombra o bo lonsa minta loy ken ka mangan dabla sa voilà anko ka tadduko an ka tajukor lalla an ka ta profond sans fela nan kana tamperdi Allah c'est ça ay doni fa to la c'est ça preuve du monde bayira ka fo ala bi parce que do fona bi umada ala ko la ko ala ko ci nyaye ala ne malo mo bi se ka fo chugo ko ala ko ci nyaye otuma hakili tende wa parce que hali fato ta fo ko ala ko ci nyaye fato ta fo madala karamo preuve milliard keme bi milliard keme be ka namede milliard keme mbo de dibi a kelen wo kelen bayira ka fo ala be dunia philosophe be bana jew se ka kelen wilala 600 ta ro janko tere ni madda ala kula dron hadi kassa ka fay wallahi ala be kene ka foite kene ka katim ala ka yala hada bade kene ka directeur ten yawa mais ebbe o preuve ani ka fo ala be preuve jubande ka giri munu te foye fo sans fela ko mo fa ganga ko sans fela la o ba fo no ke de be pesa nyabe la nyete ala la ka soro no ala ka ke o preuve ka green ka temi ebe 600 o iloni kene o courage manye e mi yerda i famida i bamida donc e yere ba yira ka fo ne man yerda mi nyenda o be donc e yere be yira e be mi yira ka fo be o de ka green ka temi e ka pung parce que no tunte e se ka ke mais e se ka ke e se ka e be ke no ale be ke no mais ete ale kelem se ka ke ete mais est-ce que ke abada ni alete est-ce que ke abada ni alete mbonu se ka ke abada ni ete e prebi ka foka ala be o ka gringa temeta kanwa anya bo se hana badina ko harama dimbe non ni harama dinye do ba ala de ka fo jaga ala be ni moyo dron ala ko qur'an ko no sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq ala kumana mena kasema sa ta masira bla ay mondu fle ko galaxy fle aw bene ala et puis ayaw yere fle bay ka fo ni ala di bi ni harama de ma ala ira fo ita ka fo ala bi harama de ni alifu jolende alif de ko 1 ko ala kelende alif de be kelen ira ka fo ala kelende alif de bayira ka fo alif de jolendo ka fo jolemeni ay rek ala yakun ko a jolembe naka dan fem be kun ko nyenemo ye galaxy milliard lolo milliard ka bejo a shite kilomètre jukorla la min ghairi amadin tarawnaha mo nyabe kilomètre minye o ta jukoro o ko kilomètre se ka ke me nyata ye min ghairi amadin tarawnaha Allah afro ye kan korta yero ala kan bela jilen kanda be nyina lembe donc nindi kumaye Allahu Ta'ala abi au prévu milliard que ma mo fo fa o e mi fa kacha fa na akacha o shin milliard que me wara tuguni wallahi nyen kale aladla akele dina bebe jowtu se ka wuli an ka damne san fefe ma nya kuran ka be kilin fle tous kilin afle nim se ka ba yere ma ba atese nim se ka ba yere ma tese nim se ka ba yere ma atese ni hali fleur be se ka ba yere ma atese tabal be se ka ba yere ma ibe fenfe ibe na tasugo ko ne be fenfe nye
i bɛ taa usine kɔnɔ i bɛ usine kɔnɔ fɛnw filɛ i bɛ fɛn fɛn i ɲɛ la i bɛ taa dugubaw kɔnɔ dugubaw bɛ dunan kɔnɔ i ye faransiw bɛ yen makaw bɛ yen nɔ katariw bɛ yen jamanabaw bɛ yen i bɛ fɛn fɛn y'i ɲɛ la fɛn miliyari kelen t'a la k'a bɔra yɛrɛ ma hakilima de y'a bɛɛ dilan non sikasi t'o la n'i ye fɛn fɛn ye ordre la dunan kɔnɔ k'a bɛ ordre la hakilima de y'a bila ordre la par hasard tɛ se ka fɛn bila ordre la abada a b'a bila a tɛ kɛ ordre la nin de y'a to Aristo o ye philosophe ba dɔ ye ale dara ala ko la mais olu ka ala ko nu hali dara la défaut bɛ k'a la mun na parce que olu bɛ basé hakili de kan hakili bɛ dɔ de ala ko la mais ala ko hakika wala ala ko bɛɛ a ye ala ko kɛnɛ bɛɛ danfɛn tɛ yen bɛ se k'o lɔn ala ko hakika fana i tɛ se k'o lɔn donc hakili bɛ tiɲɛni de ala ko la a b'a fɔ ala bɛ yen mais a tɔba min dogolen bɛ a tɛ se ka foyi f'o la olu pour que ka se ka ala ko lɔn f'i ka ala yɛrɛ minnu ci n'o ye a nebuw ye Isa Ibrahim Musa Muhammed a nebuw ninnu i b'olu de ɲininka ala min y'an da a yɛrɛ kumana aw de fɛ a ye dɔ fɔ an ye ala la o tuma sa an b'a fɔ i ye caman lɔ ala ko la sisan i bɛ se ka fara ala lɔnnaw kan sisan ala kan ka lɔ digiri min na parce que i y'a minɛ a nebuw la i y'a minɛ a lɔnbagaw la i y'a minɛ ko tigi yɛrɛ kumana minnu fɛ taa n ka kuma lase ko n bɛ tan a minɛ o la dɔ ye da kɔngo sisan an bɛ se k'a fɔ nin tigi kan bɔlen bɛ muso kan fɛ i b'o lɔn a tigi a bɛ se ka kɛ cɛ ayiwa a bɛ se ka kɛ i bɛ tagamasere dɔ fɔ ye a tigi bɛ se ka kɛ cɛ ye a bɛ se ka kɛ muso ye bon nin kan yɛrɛ ka misɛn cogo min na a bɛ se ka kɛ banabagatɔ don i bɛ se ka k'a lahaliya mankan fɛ a ye da konko n'i ko jɔn don an b'a fɔ i ma ko bɛ lɔnni wɛrɛ de la i tun tɛ min lɔn wayi kabini ko jɔn don kɔrɔ ye fɛn dɔ bɛ yen i tɛ se k'o lɔn cogo si la f'i k'a fɔ jɔn don o ye jumɛn ye a tɔgɔ i tɛ se k'o lɔn a ka jan wa a ka sɔrɔ ma i tɛ se k'o lɔn a nana kun jumɛn de kan i tɛ se k'o si lɔn donc a nebuw de bɛ ala lɔn ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan o de kɔrɔ ye ko jɔn bɛ yen a nebuw b'a fɔ anw de bɛ yen nɔ ala yɛrɛ patron ba yɛrɛ minnu ci anw de don n'i t'a tɔgɔ la a kan k'a f'i ye k'a tɔgɔ ye nin ye a yɛrɛ kumana yɔrɔ min na o de y'a lɔn yɔrɔ ye mais n y'a ɲini hakili ye o bɛ doonin de y'a la o de ye Aristo bila fili la n'o tɛ Aristo ko tuma min na an y'a la ko galaxie miliyariw bɛ yen nɔ et puis ka taa sɔrɔ système solaire arabu b'a fɔ o ma ko majmuatu shamsiya a ɲɛ b'a la tile bɛ cɛmancɛla la lolow bɛ kan ka munumunu a la dɔw bɛ surunya la tan nɔ dɔw bɛ taa fo yen fɛ ka sɔrɔ ka na munumunu a la dɔw bɛ taa fo yen fɛ ka tila ka munumunu dɔw bɛ surunya la ka munumunu a ɲɛ b'a la u tɛ gosi ɲɔgɔn na dɔw tɛ taa fana a kun fɛ a bɛɛ bɛ ordre la ale ko a filɛ kɛnɛ kan ko nin kɔnɔ ko premier moteur bɛ yen a y'o fɔ dunan bɛɛ y'a mɛn a ye taa kalandenw ɲininka kilasi kɔnɔ lycée kalandenw ɲininka lycée kɔnɔnaw la a ko Platon ye mun de fɔ a ko premier moteur a ka laɲini ye jumɛn ye ko puissance belebeleba dɔ bɛ yen min ye nin bɛɛ bila mouvement na galaxie milliard k'a bɛɛ bila mouvement na a bɛɛ bɛ mouvement kɛ mouvement min ka bon hakilima ka mouvement ye parce que an minnu bɛ mobili kɔnɔ su ni tile an bɛ kan ka ɲɔgɔn tanpo don o don accident bɛ kɛ ɲɛkisɛ fila banna hakili banna mais lolo caman bɛ yen a ka bon dugukolo ye a miliyariw u bɛ munumunu donc si u tɛ gosi ɲɔgɔn na ale ko puissance belebeleba dɔ bɛ yen a y'a tɔgɔ da ko premier moteur k'o de bɛ yen ko de monde bɛɛ bila mouvement na ka bɛɛ da a t'a lɔn ko Alahu don parce que n'a tun y'a nebu yɛrɛ kan o b'a fɔ Alahu a tɔgɔ ye Alahu mais ale ko premier moteur parce que moteur min ale y'a moteur min ye i bɛ fɛnw bila mouvement na a yɛrɛ tɛ mouvement kɛ o tɛ n'i ye mouvement kɛ dɔrɔn o kɔrɔ dɔ fana ye fila mouvement na ale taara ye a tɛ fɔ min bɛ mouvement kɛ ale ko k'a tɛ mouvement kɛ min ye monde bɛɛ bila mouvement na ko a yɛrɛ tɛ mouvement kɛ a tɔgɔ ye ko premier moteur ala dun ko ko premier fɔlɔ ala dun ko huwal awwalu ay doni sɔrɔ huwal awwalu wal akhiru awwalu ya sɔrɔ ko premier moteur ala kalimaniya dama mais ala tɔgɔ a tɛ se k'o lɔn jɔn bɛ da la n'a m'o kɛ dɔrɔn a t'o lɔn fo kotigi ka kuma yɛrɛ kan i bɛ sɔrɔ ka kuma tɔ bɛɛ lɔn n na kun ye nin de ye n bɛ nin ɲini aw fɛ n tana ye nin de ye f'i k'a ɲininka de cidenw ci kun ye nin de ye nin de ye kuma ye o tɛ kelen ye wa ni Aristo ka kuma ye minnu bɛ lycée kɔnɔ a y'aw ka professeur ɲininka u bɛ kan k'a la ko b'aw kunna u b'aw fagala de a y'a fɔ Platon ta an bɛna s'o ma sisan Platon ta ka jugu dɛ Platon ta bɛ Aristote an bɛ se k'o surunya parce que waati ko de don Aristote ko n k'a fɔ Platon ko Platon ye kuma dɔ fɔ o stade a b'a yira k'a fɔ ko monde wɛrɛ bɛ yen ko lahara bɛ yen sika ci t'a la abada c'est-à-dire i mana sika k'a fɔ lahara ko sika b'o la ndesanɛ hali bɛɛ kan bɛ fisaya i ye Platon ko monde dɔ bɛ yen ale y'a recherche kɛ ka sɛgɛ fo ka taa ye k'a fɔ monde dɔ bɛ yen a ɲɛ ma ye de mais a ka recherche sera ma ko monde dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko ayiwa intelligible
arabo kama ko alamul musuli wala alamul mithali ale ko ma monde ma ka to intelligible monde intelligible karankela ayata bikta plato ko monde dogolimba do de kale kaloni sirama munu madala harakula ale kan yeta masiridi aflekenaka ko monde bado beno et puis kuma jum fo ibol no wa ko monde ndeye monde tiaye ko monde ja eto jate kilaba ko monde jade ankani monde nyaja kaba ko bado ayta kale gurdaila aya fotande net Platon école de lycée kono ñu fo la dawma Aristote comment premier moteur koron ou to fo la yo o be ala ko yira yoron kele ala fle keneka ama se ka to do long mais fin nyaay no to dala en islamo qur'an kono afo ke cheikh anya fa ma ci do qur'an kono Allahu ne nga boyita ide Allahu chrétien ko ama yaay fo sa ko lu yawe ka so ehiye fa na be to fo la ehiye de fo fora Musa ya ni gat mamina ko kiki to fa nyanka fuye afo afuye ne de ehiye minje ehiye ana in ahya alladhi ahya afuye ahya alladhi ahya o yoro kele netuguni afuye kon to mbe fo ka tadnobli no tewli o de yawe arabu fa ko yahwa ko nyoko rafa wieka ban nimbe bible kono tande ha a français be mambulo anglais be mambulo arabe mambulo eta daile ala kalimani ya dam amma se Platon ga kuma ba munu madalla harakola ayo kuma surumanye ka fo mondu rebe docteur Dobé a trouvé que docteur maudit ayata ka livre ñini livre en français là la vie après la vie nte français non ni filo ko ya fama arab kan kenna al hayatu ba'da al hayat voilà arab kan ken mbala tano yorla mais français ça ayodla la vie après la vie ñena maya ko fe ale ka fo jaga jaga fle ñena maya ko ñena maya ko no ñena maya were ba ko fe jaga min tan ka ñena maya ñe jonya fo islamere te ato docteur maudit a livre la to la vie après la vie abe rajuma abe sura anka sokono sigaso ayata internet de la kany quelque fambe la vie après la vie devrait be la vie après la mort nte français londe hein la vie après la mort yani al hayatu ba'da al maut nimbe mudira ko nyina ma yawre be jaga min tanka janya man kono yaye o kore donc amana sa jaga jaga metela monde were de kono ou bien naka kuma kera tiyaye ko nyina ma yawre be min tanka nyina ma yaye o kore domi be bo kono be tiyere so monde were de kono Platon monde fo halna makoy Platon ko monde mako intelligible a trop de yo phrase mo ya la met ko ka korofanye en balo arab kana ko alamul muthuli wala alamul mithali wati kama comme amel loni jamana de kam burugina afra ko ayba burugina ken alhamdulillah loni jamana do min yere angule loni kala ko loni kala bado do ala lona bawdo do min yangule fana kana wajulla fana directeur yere fana loni kala fam yalim bade o kama kunfin kuma nunu ani karkaran kala ko kuma amba fla fara nyonka kunfin ku ni rasoro mais intellectuel fana ku kan ni rasoro do rebe c'est-à-dire mbo ni ma da ala ko halifa to kafsa ye kuma inde we fe milliard keme nyore fo 500 ayta duna yorobe halibe sira kunta mun sira gansa mun wula kono ati bayirama ay ni ye biriki yere ba fi he ne ma nyire dilan ko mi yen dilan ni simon biriki don aba fi ko simon babolo chenchem babolo mul babolo ji babolo e de haklima de boye chenchem aben de fi afama lisanul hal fembe la tiko kuma ci hali munu be avion do manin dilan ani be milieu avion blé ba de la bo do ko nga be avion dilan mais ko gri ñoko ñe ibe femin dilan o kabon ka sakem ma a degre ka bo hakem ma o dibi ka loni yira o ala min sira min be haram mi yere be avion dilan ko yere dilando ama ban fembe dina kono sanire kuma refle yan ko yi ko man juyande halna ma sega de Descartes tafo Descartes ka green ko so ben ni tanzoro Descartes ka kuma ka green no o farra Platon ka kuma kan ani Aristote ka kuma kan no ma mo limaniya e lycée là faut ka ti sayte limaniya du sukun girra ka ban am sega Descartes ka kuma la ka surunya wati surunya na Descartes ko
don la ale philosophe badodo ay mondu fle ka yire fle ay non ko puissance dobe tiens là ou bese ale la quoi oui ko puissance dobe o bese ale la bese mondu bela ale sonoma pourquoi parce que haramaden de du ko kambi haramaden de be nga kaba ko beke puissance ko fen na be kala bi haramaden de ba beke la mais ka puissance bi rasoro be kanga sago haramaden na akwa le fle nyetan ako si na ya soro tiere la ko ale ba ire sago la kale de puissance tugiye ako mbenyire dafa nagasi be na fambe nte son nagasi kele mambe ka ko be dafa ni kuma bade usal mais ka fle amena jogo minna kati blay bam so kono karo kono to koy tu i deselendo no wote so ma ni desete karo kono te ku rembe ba ko fla ba ko do bara kono harama dembe nyasi ba ko dila voilà ka a kono bara yan fay ni nyaada fay ko yasi kata ba ko ko la a ko yan fa o de be nyasi kata ba ko fa aywa kono bara yan fa fe wasa bangi ba la lo dobe akana ta funka muso kono mati a kono barala abulo kana se de nyaada ma dembe wule basura nyaada jigane vetande sane ala ka hina kama ayi kodin hadni fanalo manyi bugat ne si nyare kanima nyaada ka sama ala te soma ayu fala kira muhammadi hal jihad yorla ni kafir mina yiga fa choko kana sa nyaada ma abada ma shikana gusa hali bega nyaada la nyaada ila ka sekredi فوي على كايرماتنا كوتا ويبقى وجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وجهه ويعلى كسكري بادي نيري يا كوربو كتاس شو يودو كي كتاس رجع سكري بادي بيني دالا هرم دني فين كلا ليفوني فرب ترى شيء دودي كي فون يري سيرك فين بادو باكو نيري انتو فو مغبي على كلمة يا دام نيادا كنا سما أكو بون هرم دني ambe nani chuko ina tano ko nakasinde bana e bena bamso kono chukulata o ina nakaside e pini bena bobamso kono woni chindo de beno ni ala ka hinate woni chinni ala be akemana nye ka bonyon na ka ka se ikungulo be be de fe hal say made ala kola idara chuko bamso kono itafle adam na spermatozoïde la harma den dam na spermatozoïde la Cheka sawaji spermatozoïde million chama doka million keme dama million keme fla wala million keme nani doko hal million keme chama fenyina man chindu ba to ko spermatozoïde arauba fama ko hayawan manawi ol de chama farle men nyon ka million chama million keme chama kake nunju ina kake sawaji verse jiye iba ko nunji iba ko fengelendo ka sora 20 milliards safurlay 20 million keme chama de farlembe akene gele to hayawan manawi ara français la ko spermatozoïde nte français long ol do farmeyo ka kayba ko nunji wori be yelama ka tabam so kono o kisa ka jan livre de be ko ala kitabu takwin o be détail do dimbe muwakkaba ko ya kusbi ala kula iba fo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shika shitala bon Descartes tara sur ndorema be kala la abe abon asugune boro fana ale be tabbo de fetuguni nga cheni sebe mo be kewa nama yakibe kebe tabo yoro ka sadi mando de fa yoro min jele pas pasi non sugune borom baw buindi ayta ko nyini ala kalimani adama katla tuguni ndesane ala katla tuguni be imro batonga chebe to janente yiramate hari ka seki jenga puissance ti c'est foila ni ko ma 1 + 1 = 2 atalon ni ko etro atalon ni ko ibatro atalon ni ko ifato atalon fen be ko loni kala ba abe damna na tande sangan debilon akoni set mbale ko ni shit nteke akwale nyabala ale na kasilende dum puissance be be abeka ngasa ko ke alila donc o puissance be wojonye do ya to da ko premier moteur o te aristoya aywa islamo ya to da ko allah chrétien ya to da ko yahweh americain ya to da ko mal ko god bebe kan hali bamna afuna bamna kana ko ala atafo allahu atafo ala de afo allahu bebe kan ka to do fem bebe ba do dogolen bebe kan ka to do dala yire hada huwa allah rabbul alamin wala to ala ko qur'ani kono afillahi shakun est ce que skap gena ala langa joni ikmulo mayde wa afillahi shakun fatir as-samawati wal ard sangulon du ko mondu bay minyo beda hal sa yima ne ebe yelke tumajuma ebse kata lugan san jole ka fo dila makatala mais harama den kelempe o ezinde sey ni kuma ina mede harama den kelempe ezinde dugo ko la ezine beni afranyon ka faradio ye fin de l'année afranyon ka harama den kelempe ezine ka bo be 1 million be balo ezine tsika bayra ma abada
ay izini yɛrɛ kɔnɔ minamisɛn b'a kɔnɔ hali n'a sɔrɔ ba joli da kelen se ka ba yɛrɛ ma abada ala filɛ kɛnɛ ka wala tɛ kɛnɛ kan a filɛ kɛnɛ de kan taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen fɛn miliyari joli a bɛɛ ko ala bɛ yen halisa dɔ bɛ yen o ma da la an bɛ taa yɔrɔ jumɛn n'a ni ma da la fɛn kelen yɛrɛ k'a bɔra a yɛrɛ ma kitabu bɛ se ka ba yɛrɛ ma wa nin bɛ se ka ba yɛrɛ ma ale bɛ se ka ba yɛrɛ ma nin bɛ se ka ba yɛrɛ ma i bɛ fɛn fɛn y'i ɲɛla taa ka dugu kɔnɔna fɛn bɛɛ ordre la fɛn miliyɔn joli d'abord miliyari joli taa jamanajanw na i bɛ fɛn min ye a ka ca miliyari a kelen tɛ yen n'a bɛ se ka ba yɛrɛ ma ala filɛ kɛnɛ kan bon ne yɛrɛ y'i kale ka fɔ nin se ka ba yɛrɛ ma ala micro in se ka ba yɛrɛ ma caméra in se ka ba yɛrɛ ma i kale ko wallahi o kɔrɔ de ko fɛn bɛɛ ni a bɛ ordre la hakilima de y'a dilan o tɛ wa mais min ye nin bɛɛ dilan don jɔn ye dilan a banna fɛn mun tɛ hadamaden ye i y'i kale o kan k'a se ka dilan fo hakilima dɔ y'a dilan e yɛrɛ kɛnɛ ma fɔ k'i yɛrɛ dilan i fa ma fa y'i dan i ba fana ma y'i dilan donc jɔn ye e dilan san ala bɛ yen wala tɛ yen donc hakili la waati bɛɛ ka surunya nin ye preuve bɛ wele ko a dalilu aqli n'o ye ko preuve hakili ka dalil raisonnement bɛ min na parce que n'an taara kuranɛ kɔnɔ ka taa bibili kɔnɔ ala yɛrɛ ka kuma yɛrɛ kan o kɛnɛ o kɔrɔ an bɛ karo kelen kɛ yan siga si t'o la an ka taa kuranɛ dayɛlɛ ala ko sura suruman don an b'a daminɛ kɔnɔ dɔrɔn ala ko yɔrɔ de la qul muhammed a fɔ ye huwa in de huwa in de huwa ale bɛ mun de yira ko fɛn dogolenba dɔ bɛ a tɛ lɔn a haqiqa tɛ lɔn a bɛ se ka lɔn mais se ka haqiqa lɔn e ma se k'i yɛrɛ haqiqa lɔn kuma tɛ ala jaaji hadamaden haqiqa ye am de i ni fo ka t'i sa i tɛ se k'a lɔn i n'i ka lɔnni baga n'i ka sabanya i tɛ se k'a fɔ mɔgɔ si ye ko jagajaga ni finman don wala jɛman don wala a ka jan wala a ka surun wala a ka nugu wala a ŋaɲalen bɛ i bɛ taa sa ala y'i fili yɛrɛ ma i bɛ taa fɔ k'i bɛ ala ko fɔ mɔgɔw ye wala k'e bɛ ala yira mɔgɔw la i bɛ se ala ko fɔ mɔgɔw ye a ye hakɛ min lɔn d'i ma kuma tɛ k'a fɔ k'e bɛ ala yira mɔgɔ la e ma se k'i yɛrɛ ni ye e bɛ se ka ala ye cogo di e ma se k'i yɛrɛ ni yira mɔgɔw la e bɛ se ka ala yira mɔgɔw la cogo di i bɛ ala yira mɔgɔw la hakɛ cinni min ala y'o di ma kuranɛ kɔnɔ ni kitabu jɔnna n'a ye i bɛ dan o ma mais k'a fɔ ala jati bɛ tan ala kunkolo b'a la wala nin b'a la tan nɔ a sigilen bɛ nin fɛn dɔ kan wala fɛn dɔ kelen bɛ k'a ɲun n'i y'i da dɔ la i kɛra kafiri ye o ye parce que i y'a suma hadamaden ma donc qul muhammed a fɔ ye huwa ale min dogolen bɛ yen belebelew ka belebele min dogolen bɛ yen n'i ye monde bɛɛ bila k'a ɲini o t'a ye monde bɛɛ a bɛ yen mais i b'a ɲini i t'a ye bon an ma nin exemple di mɔgɔw t'a faamu quoi e ka pisan ala ka pisan dɔ d'i ma sa i ka fɛn ɲɛnama dɔ don i kunkolo kɔnɔ a ka munumunu k'a ta sen kɔnɔna ka yɔrɔ bɛɛ k'a bɛ nin ɲini a t'a ye n'i bɛ yen wala a tɛ yen n'i bɛ farikolo la wala a tɛ yen mais a bɛ se k'a ye wa voilà i bɛ fɛn dɔw bila ka don i kɔnɔ sisan n'a sɔrɔ a bɛ yeli kɛ a bɛ taa ɲini fan bɛɛ a t'a ye i bɛ monde bɛɛ filɛ i tɛ ala ye mais a bɛ yen ala bɛ yen ala bɛ yen ni ala tɛ yen monde tɛ yen donc kuranɛ ko qul muhammed a fɔ ye huwa allahu ahad masa min to ko allah a y'a le grand nom d'allah mais ni yɔrɔ in ka girin le grand nom d'allah ni waliyubaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ n t'a fɛ ka n da don la sisan nɔ n'i ko allah ale de ka bɔ tɔgɔ bɛɛ mais dɔw ko non ala yɛrɛ ye fɛn dama dama fara ka kuranɛ kɔnɔ ko n'i y'o fara k'a fɔ ne ma le grand nom d'allah mais k'a fɔ a kelen pe ma grand nom d'allah dɔw ma taa o fɛ kosɛbɛ mais n'i y'a yɛrɛ ta awa a tɛ se ka taa fɛn dama dama kɔ i n'a fɔ allahu la ilaha illa huwa alhayyu k'o fara kan alqayyumu fara kan ko fɛn dama bɛ n'i y'o fara kan a bɛ fɔ ma ismullahi al-azam mais n'i y'a k'a kelen pe a bɛ fɔ ma al-ismul azim al-kabir o y'u ka kuma ye o y'u ka idew ye n'o tɛ anw bolo hali ni ko ismul azam allahumma i ma fili abada parce que min buɲana n'i y'a buɲana allah de y'a buɲa o min buɲana n'i y'a buɲana allahu ba kɔrɔ o de y'a buɲa ni allah buɲa a tɛ fɔ ma ismul azam voilà qul muhammed a fɔ ye huwa allahu ahad ye kuma ba de ye sanpɛrɛn ka jugu a ka jugu sanpɛrɛn ye ahad hadamaden jɔlen bɛ farafin ma an fa bilal a bilalen cɛncɛn kan k'a ɲangi ko f'a ka dɔ kafiri ye a ye sankolo fila a bɛ to ka nin de fɔ a bɛ to ka fɔ ahad an ɲalo ka fɔ jaga an fa ala lɔnna baw sahaba cɛla a bɛ far'u kan ni ala lɔnna kɛla mɔgɔ tan ye sahaba cɛ min bɛ ala lɔ ka tɛmɛ sahaba bɛɛ kan o mɔgɔ tan in bilal b'a la parce que a ye ahad de fɔ ala tɔgɔ ka ca o m'o fɔ o ahad o ye ala tɔgɔ numéro 1 dɔ de ye n'a ma kɛ filanan ye sabanan naaninan duurunan a tɛ bɔ kɔnɔ abada huwa al awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wal ahadu huwa al ahadu wal zahiru wal batinu al awwalu wal akhiru nin bɛɛ lajɛlen ye tɔgɔ minnu bɛ wuli ka ɲɛsin ala yɛrɛ jaati la ɔ an ye kuranɛ kelen fɔ tɛ wa قل يا أيها الكافرون كنوا بها جيا
la a'budu ma ta'buduna abim batu neto batu nebe batu afana to batu kore nebe batu le kelim pida awrita kacha angata bible ko nafle bible Jean ka bible kono Jésus ye munde fo Jésus ko slama ni chrétien ni duna bedema ako nyanama ya bambali mi no be nyinina nyanama ya bambali no de be nyinina chrétien bo de nyinina slama ya bo de nyinina yame ko aljanna o de nyanama ya bambali le be do ko ni te sa abada nyanama ya bambali ako chrétien ni slamo bema akuma al hayatul abadiyatu ko nyanama ya bambali be nyinina kabe yoro mina kabe no fanye beka kan ki klika tayende chrétien be kan ka tay slama be kan ka tay ay mu defo an ya'rifuka uka elon kili anta al ilah al haqiqi imi ala tniyai fla wahdaka ikilimpe saba ede alaye atinya ikile ni musaba awdefo ama ila faraka bada bible kono ha Jésus yaka alaya uriyan pew wa kuma te bible kono mi ka boni kuma ni atay aka sura ka fo o kan fa na lon ka fo nyika cidenye wala ngole kore amba fo muhammad ma la ilaha illallah muhammad rasulullah isa tlela la ilaha illallah isa rasulullah musa tlela la ilaha illallah musa rasulullah ibrahim tlela la ilaha illallah ibrahim rasulullah ninde kore Jésus fle ko de fo nyu ka sere ka fo la ilaha illallah isa rasulullah ayaka cidenya de fo me ka ke alaye ayi o kuma ka cha tobe ayi o kani hakilte soma abada hali chrétien famba chaman bin bibina o commence à kay bawma pew be chrétien milona bora pew ka dan yorokan a livre be mbolo ni mo mba fe kaye non ala ka kelenya wode naturier hakili be so de makana tayro sinote aw yoro ko il y a pas de commandement dans un bateau l'outil be ke fly ngache e ka likono l'outil fly be flana bila e ka likono en allemand me fa na ka so na flana bila wa mais jamana tigi fly de dowa mais hali gouverneur aka raison na flade do yoro ni marabe maratigi be kekelinde ni yake flade dron guerre be damna ala yero ko qur'an ko law kana fihi ma aliha la fasadata ni ala fla tumbe mondu be tipo ala do mba fo ne ga danfon flenie e fana ba fo ne munda flenie ala banye guerre de aw be nyon halaki abi la banka to puissance mi fa ka ba to tala ala ka limaniya dama ala ka mbela jele kanda bon Jean kono min be wode niye beka drusi évangile Jean mo saba ko nyana maya bambali ni chrétien ba nyinina ni chrétien nyana maya bambali ni islamo ba nyinina nyana maya bambali ni dine mo ko be ba nyinina nyana bambali ko juma nye ko aljanna doni parce que sayata ale ko ko nyana maya bambali imana do ko na tetre o di aljanna ye ko be so ni fen kelem pede atobe farakan o de sursuye o nyimanye an ya'rifuka uka elon anta al ilah ede alaye kile al haqiqi ala tnya o kore batu maso ka chama tnya we alade wahdaka ikelem pe fen saba o defo o kalo ka fe ede alaye atnya ikelem pe Jésus ni saba defo ka tu nyona ala ne nous tum se ka trinde ko ken yesa ne bezo ma doni quoi apene ala che ni dikeni saba ya min fora ya ni saba be kelende tiala ede alaye atnya ikelempe ay kelenya fo flate tuguni ikelempe flate sabanante tuguni ala kalimani adama bon mo be preuve di ma fi rek livre ko ni kanga do ko tigede mbom ta preuve di ma fi rek livre ko ta daile e kanga do ko tigede ala kalimani adama wati mase ala kambela jelen kanda aywa sisa ambero min kan o de do fra bible la do fora qur'anela على القرآن يكون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم الله بنيرو لكوي هرم الدون جنو آياتنا نغا تغمسر من بايرا كفو على كوي تنيادي سكرتالا ودي آيات تغمسر دي إبه من يدرون أبايرا كفو على كوي تنيادي مي موندو دا أبي إنا فو أرسطو يا يچوغو منا بلاتون يا يچوغو منا ديكارت يا يچوغو منا ديكارت كاكوما أني بلاتون كاكوما أني أرسطو كاكوما أو نبالي سوكونا أيا وكا بروفيسور نينكا دي سبالا أيا تودالا وكا كوري رفاوية نوكو بافو كادلا نام على كوي ردون ياو جانفا ala kalimani adam bela jelema ambe kuma do anje tike chere bulale ka kuma to dafa allahumma salli ala muhammad wa sallim anke nala boba jula soyan tiala aniso diya ke ni bunyana foka dematimi antumbe jama min chela fana somaina
ayo anya ye tinyala ambe ala ko kene de kan foyi ma fo ala ko bili demana ko ni be kene ka dori ba sandi ka fo ala ko kene yere de niye ni te trompeli kene ye e la janfa ka bumbi fo ka dematimi karamo kunda ka kuma dila jami ban karamo bulu ni ya jeta kama akacha batanye donc loni kala baw ni penser baw de mana kuma la medro bay ni ala ko pirier anyo de soro kene kan o kama bo duwa ke burkina ye ane burkina ba be ton be ka ta nyon soro kene kan ka tasira ko no ya sa ka ala ko bla fen benye asira sa be kan ya so la be kuma dele maka kuma do daje